پڑھ سان شر پڑھن مگر پڑھن کم سی بچارن گردِ ووتھمُت نال دۄہس کران اور کاربار کالچن یی کتابن پہ بیہن پڑھن کانٛہہ سہرے چھُنہٕ اَسہِ نہ چھُ گاش نہ چھُ کینٛہہ پرٛٲنی پٲٹھۍ چھِ أسۍ تٔتھۍ مُصیٖبتس وٕنہِ کران اَٹہٕ اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ سہرے اَتہِ کَمہِ سۭتۍ پرن بِچٲرۍ یِمن ییٚلہِ نہٕ بِچارٮ۪ن گاشٕے اوس لچھِ گاشس اگر لٔژھ ژھیٚیہِ تٔمِس اِنسانس گژھِ یہِ لٔچھ مشرف ترٛاوٕنۍ توٚتام چھُ أمِس ہُم زٕ ہرٕب گژھان مشرفٕے بہٕ کیٛاہ اوسُس ونان بہٕ کیٛاہ لیکھٕ بہٕ کیٛاہ کرٕ دُنیا ووت آسمانس پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ أتھۍ خاکس منٛز دۄہ راتھ چھُ سانٮ۪ن شُرٮ۪ن گژھان خاکس منٛز یِم پرہن یِم کرہن کینٛہہ أسۍ چھِ دۄہس موزوٗرۍ مشگتھ کران کالچن لاگان یِمن شُرٮ۪ن نہ چھُ نفژس یِوان تہٕ نہ چھُ اَسہِ کِتابن سُم نہ چھُ یِمن گاش بِچارٮ۪ن اگر اَسہِ تہِ کینٛہہ گاش آسہِ ہا کالچن کرہاو أسۍ سفر برداشت بیٚہمہو یِمن شُرٮ۪ن أتھٕے پرہن مےٚ مگر کمہِ گاش پرن ییٚلہِ نہٕ گاشٕے اوسُکھ اَتہِ کمہِ سۭتۍ پرن چھُیی نہٕ کانٛہہ سہرٕے چھُنہٕ اَسہِ یۄس چھِ أسۍ تاونس أکِس منٛز مُصیٖبت اَسہِ چھُنہٕ یورٕ خۄدایس تہِ وۄنۍ کانٛہہ نہ یِونٕے نہ گژھنٕے أسۍ چھِ خۄدایس تہِ گٔمٕتۍ مشرفٕے مےٚ شک أسۍ چھِ گٔمٕتۍ خۄدایس تہِ مشرفٕے اَدے اِنسانن اَدے اِنسان یورٕ کانٛہہ أسۍ چھِ لگے واریاہ کینٛہہ میں دکھا رہا ہوں اس وقت ضلع کشتواڑ کا دور دراز علاقہ پسماندگی اور یہ لوگ کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں یہاں بجلی کا کوئی نام و نشان نہیں وسائل کوئی ذریعہ نہیں سرکار اس وقت دعویٰ کر دی کہ ہم ہر علاقے کو جوڑ رہے ہیں کنیکٹیویٹی کر رہے ہیں اور بجلی گھر گھر تک پہنچائی جائے گی لیکن میں دکھا رہا ہوں اس سائنسی دور میں آج بھی ایسے علاقے ہیں جہاں مشال رکھ کر بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں میں دکھا رہا ہوں کس طریقے سے یہاں وڑون سکھنائی کا ایک علاقہ جہاں یہاں سولر کا بھی کوئی انتظام نہیں میں ذوالفقار علی نیوز رپورٹر اس علاقے کا دورہ آج کر رہا ہوں اور یہاں کی پسماندگی کو دیکھ کر میں یہ کہنا چاہوں گا ریاستی سرکار یا مرکزی سرکار کو کہ اگر انہوں نے RGI کے تحت ہر علاقے کو جوڑنے کا اعلان کیا ہے جو پیسہ ریلیز بھی ہوا پچھلے اور دنیاس من لائٹ لائٹ کی زالان ونکن تر دنیا ووت زون پہ زمینس پہ شہر گژھان تتہ وچھان یہ لائٹ حیران گژھان سکول کاتن پران پران لچھ تل گژھان ٹھوٗر تہِ خراب أچھ تہِ خراب دۄہس کران زمیٖندٲری کالچن لچھ تل آسان انسانی لچھ خٲطرٕ
But on the by way. my teacher. His way of teaching is very simple. He makes the lesson easy, loudly. He uses the nuance and plus to. He is a very good teacher. His way of گام یُس دوٗر دراز وڑوَنَس منٛز چھُ یِوان ییٚتہِ چھَنہٕ گورمٮ۪نٹٕچ طرفہٕ کانٛہہ سہوٗلیات نہ چھِ بجلی ہٕنٛز نہ چھِ آبٕچ نہ چھِ کُنہِ سۄکھنَس گام یُس اَکہِ طرفہٕ چھُ یَتھ تحصیٖل اننت ناگ یعنی پہلگام یِوان دوٚیمہِ طرفہٕ چھُس یِوان ضلعے کرگِل یہِ چھُ منٛزَس یہِ گام اکھ پتھ کھورِ ییٚتہِ چھُنہٕ تعلیٖم ہُنٛد کانٛہہ انتظام چھُ تہٕ مگر نہ چھِ لٔچھ زٲلِتھ چھِ وٕنہِ ییٚتہِ لُکھ پننٮ۪ن بچن پرناوان تہٕ تعلیٖم پرنُک اوس واریاہ شوق تہٕ مگر گورمٮ۪نٹ کہِ طرفہٕ چھنہٕ کانٛہہ سہوٗلیتا بجلی ہٕنٛز یِتھ پٲٹھۍ أسۍ مطلب پنٕنۍ بچہِ پرنٲیِتھ ہٮ۪کو اَسہِ چھِ ہر مُشکلاتن منٛز ییٚتہِ ہٮ۪ناونہِ باقٕے لُکھ وٲتۍ ساینسی طریٖقہٕ لُکھ وٲتۍ زوٗنہِ پٮ۪ٹھ مگر وٕنہِ چھِ أسۍ چھِ وٕنہِ پنٕنۍ شُرۍ لچھ گاشس پرناوان کیا مشکلات ہیں مشکلات حظ چھِ ہر چیٖز ییٚتہِ نہ چھِ بجلی چھنہٕ اگر 70 ؤری گٔے 60 ؤری گٔے ہندوستانس آزاد مگر یہِ چھُنہٕ وٕنہِ یہِ علاقہٕ وٕنہِ آزاد کینٛہہ ییٚتہِ چھُ وٕنہِ پرٛٲنی پٲٹھۍ چھُ سورُے کینٛہہ نہ چھِ یہِ ہسا یہِ گاش بجلی سولر لایٹہِ چھےٚ سۄ تہِ چھنہٕ ییٚتہِ کُنہِ ییٚتہِ چھِ وٕنہِ لٔشی زالان شُرٮ۪ن پٮ۪وان گژھُن واریاہے غُربت أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان پٔرِتھ کینٛہہ نہ حظ تُہۍ چھِو پانہٕ تہِ وٕچھان أسۍ چھِ واریاہے غریٖب اَسہِ چھِنہٕ لایٹ وایٹ کینٛہہ تہِ أسۍ چھِ لٔکرِ چھِ أسۍ زالان اَمہِ کِس گاشس تل چھِ پنٕنۍ تعلیٖم حٲصِل کران اَمہِ کِس گاشس تل چھِ أسۍ پنٕنۍ تعلیٖم حٲصِل کران اَسہِ نہ حظ چھُ وۄنۍ أچھن تہِ گاش اَمہِ کہِ دُعا سۭتۍ چھِ اَسہِ دُعا یُس اَتھ وۄتھان چھُ اَمیُک گوٚمُت چھُ وۄنۍ اَسہِ أچھن تہِ أچھن تہِ چھِ اَسہِ نہ چھِ اَسہِ لایٹ أسۍ چھِ لٔچھ زالان لچھِ گاشہِ سۭتۍ چھِ أسۍ پران یُس اَتھ دُہ چھُ وۄتھان اَمہِ کہِ دٔیہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ أچھن تہِ لایٹ گٔمٕژ چھٲتۍ تہِ چھِ خراب گژھان بٮ۪مار چھِ أسۍ گژھان اگر أسۍ 10 دۄہن سکوٗل گژھو 4 دۄہن چھِنہٕ گژھان کِہیٖنۍ أسۍ چھِ بٮ۪مار پیٚوان اَمہِ دٔیہِ سۭتۍ اگر أسۍ کانٛہہ فیسلٹی گورمٮ۪نٹ طرفہٕ واتہِ ہا کینٛہہ سولر لایٹ اگر اَسہِ واتہِ ہا أسۍ ہٮ۪کہو برونٛٹھ پٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو کینٛہہ بٔنِتھ ڈاکٹر چھِ کٕم نوکری چھِ میلان أسۍ حظ اگر کٔشیٖر گژھو گاڑِ کِتاب نہٕ گژھو باقٕے چھِنہٕ أسۍ کُنہِ وٕچھان گاش اگر دود وود کَرِ گژھو تَتہِ چھِ أسۍ وٕچھان حِساب کِتاب أسۍ چھِ تورٕ یِتھ پَتہٕ ییٚتہِ ترٛاوان أسۍ چھِ دَپان أسۍ کَتہِ تِتھ کٔنۍ خۄدایَن پٲدٕ أسۍ تہِ چھِ اِنسانٕے أسۍ چھِنہٕ گُپنَن سۭتۍ تہِ مُجرا گُپنَن چھُ حد بِنا اَسہِ اِنسانَن چھُنہٕ کانٛہہ سٲنۍ شُرۍ پَرِہن کانٛہہ گاش یورٕ کانٛہہ ڈاکٹر کِہیٖنۍ چھُنہٕ اَسہِ اگر أسۍ بٮ۪مار گژھان یورٕ چھُنہٕ نہ ڈاکٹر کانٛہہ نہ چھُ کینٛہہ میڈِکل دُکان کٔژ تام أسۍ چھِ پَتہٕ حٲران گژھان اورٕ یِتھ أسۍ چھِ پریشان گژھان پَتہٕ اورٕ یِتھ أسۍ کیٛاہ چھِ أسۍ تہِ چھِ اِنسانٕے ییٚلہِ أسۍ نٮ۪بر کُن چھِ نیٚنٛدَس نیران کٔشیٖرِ زَن گژھان میں گاؤں سکھنہ ڈسٹرکٹ کشتواڑ کے دور دراز علاقے کے رہنے والا ہوں یہاں کے زمیندار ہوں میں نے +2 پاس کیا میرے فادر صاحب جو ہے وہ اس نے مجھے مزدوری کر کے +2 تک پاس کیا غربت کی وجہ سے ہم +2 سے آگے نہیں نکل پائے اور جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو میں نے اپنے فادر صاحب کا جو حال دیکھا ہے مزدوری وہ دن کو کر رہا تھا اور شام کو ہمیں بھائی بہن 2-4 ہیں ان کو کھلاتے پلاتے کپڑے کا دیکھ بھال کرنا پڑھائی کا دیکھ بھال کرنا ہے تو میں نے کیا کیا تو وہاں سے آگے میں نہیں جا سکا تو اب ہم اپنے بہن بھائیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن غربت کی وجہ سے ہم پیچھے ہی رہتے ہیں نہ تو یہاں گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی فیسلٹیز ہے یعنی سولر لائٹز نہیں ہے ہم آج بھی یہاں مطلب یہ لکڑی کی مطلب یہ انگارے اس کو دیکھ کے کتابوں کو اسی کی لائٹ سے دیکھ کے ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ بچے جو ہمارے ہیں ان کے وہ دھواں جو اڑتے سانس جو اڑتے ہیں ان کی آنکھوں میں درد بہت ہی ہوتا ہے اب ہم
मतलब हिंदुस्तान गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि हिंदुस्तान को 60 साल हुए आज़ाद होते हुए, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हम आज़ाद नहीं हो चुके हैं। हम अभी आज़ाद नहीं हो चुके हैं, क्योंकि ये वो पसमानदा इलाका है हिंदुस्तान में जो कि बगैर बिजली के है, बगैर रोड कनेक्ट के, मतलब यहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारी कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो यही वजह है कि हमारे यहाँ मैं हूँ या हम उम्र के जितने भी जवान हैं वो +2 के आगे नहीं बढ़ सका है गुर्बत की वजह से। हमारी यहाँ थोड़ी सी खेती बाड़ी हो रही है, दाना दूना नहीं निकलते हैं, आलू हमारे पास यहाँ निकलती ही है। तो ये इसी की सहारे से लेके हम तकरीबन यहाँ सुखने गाँव के 40 से ज़ायद लड़के होंगे मैट्रिक पास और +2 पास। सर वो इसी गुर्बत की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। हम अभी पुरखलूस मतलब दिल की गहराइयों से हाथ जोड़ के इंडिया गवर्नमेंट को, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या मरकजी गवर्नमेंट हो, मोदी जी हो। सर यहाँ हमारा टीचर आया था श्रीनगर से, मैं उसका थोड़ा सा जिक्र करूँगा। महराजुद्दीन उसका नाम था। अल्लाह ताला उसकी देखभाल अच्छी करेगी, जैसे कि उसने हम पे रहम किया। अगर इसी रहम हम पे सरकार करेगी तो हमें कुछ बाकी नहीं रहेगा। उस्ताद, माँ बाप और उस्ताद ये तो एक ही होता है, उस्ताद तो बाप के बराबर होते। उसने हमारा, इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ कि वो उस्ताद क्या है। उस्तादों में भी फ़र्क होता है, लेकिन वो एक उस्ताद माइनस होता है पूरा जब बर्फ़ जम जाती है। और आज भी आप देख सकोगे कि सुबह 7 बजे 8 बजे तक यहाँ पूरा पिघल जाता है। तो यहाँ कम से कम 15 फुट के करीब बर्फ़ बरसता है, और थोड़े ही महीने के लिए नहीं है, ये तो कोई 8 महीने के लिए है। अंदर झोंपड़ियों में बंद रहते हैं, बाहर जाने की हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती है, कैसे जाएं। और अगर बीमार हो जाए, हमारी जो माँ बहनें हो, अगर डिलीवरी केस हो, क्योंकि हम भी मतलब हमें भी माँ बहनें भी है, डिलीवरी केस अगर हो किसी को, तो यहाँ 90% यहाँ मर ही जाते हैं डिलीवरी केस से। यहाँ ना कोई हेलीकॉप्टर सर्विस होती है और ना गाड़ी का, रोड का कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास है ही नहीं। और रोड निकालना यहाँ बहुत ही आसान है। अगर इंडिया गवर्नमेंट चाहे तो चंद दिनों में हमारे सुखनाई के लास्ट गांव तक हम रोड कनेक्टेड कर सकते, ये इंडिया गवर्नमेंट कर सकते हैं। इस तरह घोड़े पे हमारे जो 6-7 महीने के लिए जो राशन होती है, हमारे यहाँ की डैम्प होते हैं अपने घरों में, वो हमें घोड़े पे ढुलान करना पड़ता है। और हमें किलोमीटर की वाइज से हमें घोड़े को मतलब किराया देना पड़ता है। अगर हमें गवर्नमेंट वहाँ पे कंसेशन करते हैं कि मतलब जो कुछ भी हम تۄہہِ کۭژاہ مُشکِلات چھِ؟ واریاہ مُشکِلات چھِ یِوان، وۄنۍ کوتاہ وَنو، مُشکِلات چھِ واریاہ کینٛہہ گژھان، یورٕ ہوا تہِ یُتھُے یوٚتَن زَنہٕ وٕنکٮ۪ن کَتھ تہِ کَران، واریاہ مُشکِلات گٔے یورٕ کیٛازِ چھِ یہِ میونٕے کوٗر لٔڑکہٕ چھُ بالغ